Hi everyone, my name is Christian, Halo semua, nama saya Christian. and today I'm going to discuss about ethanol. Hari ini saya akan berbicara tentang etanol. Ethanol has become a hot topic in Indonesia's fuel industry, especially as the government pushes for more environmentally friendly energy sources. Etanol telah menjadi topik hangat di industri bahan bakar di Indonesia, terutama karena pemerintah mendorong sumber energi yang lebih ramah lingkungan. But what exactly is ethanol? And how does it affect motorcycles, the most common means of transportation in the country? Namun, apa sebenarnya etanol itu? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap sepeda motor atau transportasi umum di negara ini? Ethanol is a type of alcohol that can be produced from natural materials such as sugarcane, corn, or cassava. Etanol adalah jenis alkohol yang dapat diproduksi dari bahan-bahan alami seperti tebu, jagung, atau singkong. When mixed with gasoline, it creates what we call biofuel. For example, E10 fuel contains 10% ethanol and 90% gasoline. Ketika dicampur dengan bensin, etanol akan menghasilkan apa yang kita sebut dengan biofuel. Misal, bahan bakar E10 mengandung 10% etanol dan 90% bensin. However, when it comes to motorcycles, ethanol brings both benefits and potential problems. Namun, dalam hal sepeda motor, etanol juga membawa manfaat sekaligus potensi masalah. Most motorcycles in Indonesia are designed to run on pure gasoline, not ethanol blended fuel or biofuel. Sebagian besar kendaraan motor di Indonesia dirancang untuk menggunakan bensin murni, bukan bahan bakar campuran etanol. Ethanol tends to absorb moisture from the air, and this can lead to corrosion inside the fuel system, especially in older motorcycles that use metal fuel tanks or carburetors. Etanol cenderung menyerap kelembapan dari udara. Dalam hal ini dapat menyebabkan korosi di dalam sistem bahan bakar, terutama pada sepeda motor tua yang menggunakan tangki bahan bakar logam atau karburator. Over time, that moisture can cause rust, clogged fuel filters, and even engine starting issues. Dalam seiring waktu, kelembapan tersebut dapat menyebabkan karat, filter bahan bakar yang tersumbat, dan bahkan masalah saat menyalakan mesin. In conclusion, ethanol has the potential to make Indonesia's fuel cleaner and more sustainable, but it also brings technical challenges that must be addressed. Kesimpulannya, etanol juga berpotensi menjadi bahan bakar Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan, tetapi juga menghadirkan tantangan teknis yang harus diatasi. With the right preparation and technology, ethanol could become a key part of Indonesia's journey toward greener transportation without leaving motorcycles users behind. Dengan persiapan dan teknologi yang tepat, etanol juga dapat menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan dan tanpa meninggalkan pengguna sepeda motor. As an additional information, ethanol is a suitable fuel when processed properly without any additives. Pengantar tambahan, etanol adalah bahan bakar yang cocok jika diolah dengan benar tanpa adanya campuran tambahan. Because the Minister of Energy and Mineral Resources forced ethanol to be distributed to all local gas stations, the result was that all the motorcycles and cars in one city broke down and needed to be serviced. Karena Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memaksa etanol untuk distribusikan ke seluruh pom bensin lokal, akibatnya seluruh motor atau mobil di satu kota mengalami mogok dan harus diservis. This is why people protested to return gas stations to their original fuel levels to prevent a similar incident from happening again. Inilah mengapa
Rakyat protes untuk mengembalikan isi pom bensin ke bensin semula supaya tidak ada lagi terjadi kejadian seperti ini. And that is why we have to regularly watch our fuel tanks in case if there is ethanol inside. Dan itulah mengapa kita harus setiap kali mengecek bahan bakar kita jika ada campuran etanol. So with that said, be careful when you try to refuel your motorcycle. Dengan itu kita tetap harus berhati-hati jika ingin mengisi bensin. Alright, that's all from me. I think that's enough. I will see you some other time. Goodbye. Oke, sekian dari saya. Ketemu lagi di waktu yang lain. Terima kasih. Hello, my name is Nayaka. Halo semua, nama saya Nayaka. So today I just wanna talk a bit about something that we all do every day, and that is using electricity. Jadi hari ini aku akan membahas suatu hal yang kita lakukan setiap hari, yaitu menggunakan listrik. You know, lights, fans, chargers, ACs, and all those things that we cannot live without. Kamu tahu kan, AC, cacasan HP, kipas, lampu, hal-hal itu yang tidak bisa kita hiraukan selama hidup kita. But have you ever thought about how all those energy affect our environment? Tapi kamu tahu tidak, bagaimana semua energi listrik itu berdampak pada lingkungan kita? Here in Indonesia, most of our electricity comes from burning coal and gas. Di sini di Indonesia, semua listrik yang dihasilkan oleh negara kita berasal dari pembakaran arang dan juga gas. That means every time we leave the lights on or forget to unplug our charger, more fuel has been burned to make that power. Ini berarti jika kita lupa mematikan lampu atau hal yang menyerupai, itu akan membakar dan menambahkan sampah energi. And when that happens, it releases smoke and gas that make our air dirty and make the earth hotter. Dan dampak itu semua akan membuatkan polusi udara dan juga bumi kita semakin memanas. And that's basically how global warming happens. Dan itulah hal spesifik yang menyebabkan pemanasan global. And so yeah, saving energy isn't just about saving money, but it's also about saving the planet too. Jadi ya, menghemat energi bukan sekedar menghemat uang, tetapi kita juga menyelamatkan planet kita juga. And to do that, it's not even that hard. For example, you can turn off the light or fan when you don't need them, use sunlight during the day, or unplug the charger when battery of your phone is red or already full. Dan untuk melakukannya tidak begitu susah. Kau cukup pergi keluar untuk menikmati matahari, jangan lupa mematikan lampu pada pagi hari, dan juga cabut cacasan HP Anda jika HP baterai Anda sudah penuh. It's simple, right? But if all us do it, it's really can make a huge difference. Simple kan? Tapi jika kita semua melakukan itu, akan membuat perbedaan yang jauh. Less electricity means also less pollution, and that's mean more cleaner air for everyone too. Lebih sedikit listrik juga akan berdampak pada lebih sedikitnya polusi udara dan juga udara akan menjadi bersih.
So yeah, that's all I wanna share today. Ya, begitulah kira-kira yang akan saya bagikan hari ini. Next time you are about to leave your room, don't forget to turn off the light or unplug one thing. Jadi lain kali kamu akan meninggalkan kamarmu, jangan lupa mencabut segala hal elektronik dan juga jangan lupa untuk pergi keluar. It might not seem much, but we all do that. We are already helping the environment too. Mungkin tidak seberapa, tapi kita juga bisa dan harus melakukannya. Itu akan membantu lingkungan sekitar kita. That's all from me. Thank you very much for listening. Itu semua dari aku dan terima kasih sudah mau mendengarkan.